बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चनोरोठी इस्लामिक चैनल में मागा ने मसला सीजेंगो साते ने बाबी बेसुमिया खिमिया मनीगा अताई में इंशाअल्लाह यने माले मसलाए अमे भी सीजें फिर ने बाबी यने मसला सीजें मसागे बेसुमिया को पंचालो रागा चनोरो म्यमानांगाए अठेकिया पिन्याशिन जीले फिटे आलिम तादना पिन्याशिन ये दगे अलीना थाजिया पोको दबाले फिटे एरी टाइम में बाराया बाउंजों को अल्लो याशी थारे पोको ले फिटे तठोंगियों मा कोयलों तो आशारे हजरते अलहाज मौलाना मोहम्मद अब्बास साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि देखें लगाऊंगो चुनरो आलो अला सूरा इखलास कुल हुवल्लाहु अहद तोंगाउजी फिजे सदखाउजी फिजे चुनरो आलो फपो लाई जायाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद ता चनो इसाली सवाब पोबो तो चनो बगानी मिता यखन फिर पारे चनो इसाली सवाब सुरागा चनो बगानी सूरा इखलास फालाई में दामा हो तछा सूरा रबोबो फमे दामो कुरान आयत खुगु फबिरो फपीमा डालें अखु आपको कोयलों तू मीवागो पोसाओं पे बासोवी अला येजुला योने अला टाइंटेला योने दी सवाब का ओतो कोयलों द्वारे तुझे को याशी तो आमा फिर जने मेगोने का पठमा उजो मेगोंगा रो बेसुत उ मेथा बारे तो अनेने ngewe zinbawa मारे लुबियो अला अये मयाव खेमा अचेंचे रोजा को फ्यखे मी बारे अचेंचे रोजा था भी फ्यखे बारे रे लगाऊं ने पता भी रो रे कजा फी अमला दुमो कफारा को शिबाद लारे बेसुमिया खिमिया सरो ngewe zinbawa मा अये मयाव तेरे अच्छे मा शरीयत इस्लाम का अये मयाव तेरे तू को नूने ngewe तेरे तू को अला मीदी ताऊमा मपेठावु तू बगा नमाज फमे सोलोशिन ले अला अलाउशिमिया बगा ने तू को अला मीदी चिची ममा नमाज फबु मसो ओठा दलो अला नमाज मफबु सोलोशिन लेबे अला चिची ममा पिदन पेबो सोरागो मसो ओठावु दाबे में अरा खोनने याव लाबी कोने याव लाबी लुबियो पाउसा फिर लाबी सोलोशिन नो तू को नमाज फबो तो अला मीबारे को ताओ पे थारे अला फबो तू को अमे पेया में अकेई मफबु सोलोशिन तू को याइनबो तो चैनो को थाया में शरीयत का दिरो प्योर थारे सोरो अकेई तू बगा अये मयाव खे काला मा ngewe zin काला मा नमाज मफबु सोलोशिन सोरो शरीयत का तू को मीदी अप्यमा मपे थावु एरी टाइम में रोजा था छिंगाले फरज फिटे सोरो ngewe zin काला मा रोजा थाबो फरज महबु सोरो तू ने ngewe zin काला मा तू को मा रोजा का फरज को मफे थाबु सोये तू बगा ने फरज रोजा को फ्यखे दी शीदो शरीयत तैयारो बगा ने मीदो मा अप्य दजों तया मसो थाबु ताबे में तू बगा ने बालो आमले शरीयत बगा अप्य दजों तया मसो थाबु सोरो जी लारे खामा तू बगा सोये मकें फिर बिरो दी रोजा ने पता भी बेलो लो मले दाबल हला अखुदी मा तू मेगो अया मेठारे पोंजाम्यो हला तू बगा सोये जिया बा अचाउमा मशीबु हला ngewe zin काला मा ओ बामा तू ने पता बिरो ताओ मशीबु नाउ मेगो तखुगा तू ये बवा तत्तामा अये याव पीरे नाउ पाई अखु तू अत्ता शी नेदे अछें थी जहां काला मारे ला रोमिया रमजान या फरज रोजा रे को प्यक्वा खे बारे अच्छो बो तला लो महबू अच्छो रोजा रे प्यक्वा खे बारे दाबी में अरी प्यक्वा खे रे रोजा अलों ये आलों को तो चीला रे खा मारे अलों छाव से नलाजा फिर नहीं रे सो नलाजा फिर नहीं रो अरी नलाजा को तू बगा ने फिदिया पे खोशिला रोजाए योजे पे खोशिदला सोरो
मनी थे चुनौ दी अच्छा को तें खेरे शरीयत इस्लाम का रोजा ये फिदिया को बेतुरे मा पे सौयामले बेतुरे को पे खुं पेदला पे ठादले सुरागो शरीयत का तें था भी रावे हला चुनरो बगा ने लुखेरे रोजा को हला प्यान था नाइंदे इन आशी ने दिए फिदिया सोरे जगलों को चुनरो बजगा ने काइन खुं मशी काइनो में आओ सो फिदिया सुरागा चुनौ ये जमा ये दलाउटी छोटे त्वारे सुरा प्यान काउ मेलो म्योले लो राउ मया रो बु सोये एरी अच्छे मा रोजाए फिदिया को पे आवा में सुरा चुनौ बगा रोजा प्यान असा फेबो इन आशी ने बालिया ने रो फिदिया पे पाइन खुं अहले मशी बाबू एरी तो जाओ दी मेई सोये ने तू बगा लुखेरे रोजारी आलों को प्यान ले असा कजा थाया मा फिर पारे अला फिदिया पे खुं अहले मशी बाबू नौ में से तो उगा में था रे योगा दे तिया लोवा प्यां कामू म्योलिंजा मशीरो रे योगा रे तिया हारे अखु रोजाए फिदिया पे यारो में सोये बेलो पोंजने पे माले रे तू कोराई साबो मशीबू सरो तू कोराई मता नाइबू रोजाए फिदिया गो बेलो पोंजन पे यामले लौवा तुमा साबो अच्छे ने मशीबू सोये रोजाए फिदिया गो बेलो पे यामे सरो चनरो शरीयत इस्लाम का अमई पंजा छत खु को प्या ठन थारो न्याले बे अच्छे ने अच्छे खा हो मूती भी रो अला प्यान ले अमई को शोपो पेरा शीरे उपमा आफे अला लुतियाव का रोजा ने पत्ता भी रो रोजा मथा नाई अगु तो ने रोजा लौवा मथा नाई नो बु चामा ये लौवा काउ ना बु म्योलिंजा मशीरो बु सोये शरीयत का तू को बारो खाइले फिदिया पे खाइने फिदिया पे खाइने अखु दी फिदिया पे खाइने अमई मा पेया में तूगा लौवा साबो ताउबो गो मशीबू असें लौवा मपिएबू सोलोशिए अला शरीयत दी फिकही मसाइल को चनरो प्यांतलेची में सोये फिकही मसाइल का चनरो को बे अखु ये बेलो पोंजा अखु ये चनरो को पे ठाले आ ललोजे मा रोजाले मठा नाइमू फिदियाले मपे नाइमू सोलोशिए एरी लुगा इस्तिगफार फपीने निया में इस्तिगफार फपीने निया में दिलो नियत को था भी रो अला इस्तिगफार फनिया में तछे nga asin pila re khama nga pyat kwa khere rozai fidia ko nga pyan le pe saung me so de niyat ko ro tu ba lo wa me tha tha ya ma phit pare naw me kon takhu ma along ma ayan pin man ne atwa jaung de la ro myat ramzan ma roza ko son lon khwin shi ba da la de so la ro myat ramzan sura ga तहने मा तखा लाचिन फिर पारे तहने मा तखा लारा फिर पारे सो ला रोमिया रमजान रोजा का फर्ज फिटे सो चनरो अकाबिर पिन्याशिने अला सूफिया औलिया पिन्या अला चनरो दगे पिन्याशिने तो ये सा जन साउदी मा ये थारा चनरो तो यारे सो लुतियाव का सतला लोलो अलो लो बारे दिला रोमिया रमजान मा अलो को ना बिरो ममी ए मा बे रोजा था भी इबादत को लो पादा तो ये ताई तो मु तो खूब फिर पारे सो हलाल रोजी का रो बे छैन भी अला शाह सारा गादा शरीयत का अप्य मप्योरा बाबू हला ला रोमिया रमजान माले हलाल रोजी को शाफी सातों खुन शीदरो अच्छा लारी माले सातों खुन शी बारे दाबी में तुरोजे पिन्या शिनेगा हला सतला लोलो मा हला यावे फौका मु सीवाये प्युलो बिरो ला रोमिया रमजान को तला को ना खाइने सुरागा पिपिवा इबादत प्यु पिपिवा रोजा था नाइ मु फे पारे अगु दी मेगो मा हला अलो पेमाने अत्वा जाओ हला रोजा ओ सोन लो खुन शी बादला सुरागा रो दा ला रोमिया रमजान तला गा चरो रोजा का फर्ज फिटे सुरा दी तला बे फर्ज फिटे तो जाओ अला शरीयत का अरी अलो पेमामी रोजा मथा छेने तुरिने पत्ता भी बेलो मै था ले सुरा अलो पेमाने अत्वा जाओ दे रोजा मथा भी नेलो रो मया अलो पेमाने तो जाओ रोजा मथा भी नेलो रो मया बु दाबी में अलो पाइन शिंगो चरो बगा अलो तारी बगा तौ सोया में ला रोमिया रमजान फिटे चरो रोजा था राजा रे ला उबो साउ था जा रे अई तो जाओ चरो अलो मा शोपो मु ले प्युलो पे बा दा तौ सोया में अच्छा अच्छा फिट पारे लोंगान शिंगा ले ना ले या में अच्छा अच्छा फिट पारे दाबी में अलो पेमाने अत्वा जाओ दो शरीयत का रोजा था मठाबे नेख्वे मपी था बाबू रोजा था को थाया नाउ मेगों तखु मा पठमा मेगों के दो बे सो अलो अयन पेमान लो रे रोजा लोवा
Matana in Dobu Soroshin. So, did I not have when she bought the last raga? Takube. So, Loa Alope man and Soroshin leve, Rosa Talaiba. The Shariata no Jamu Pugo, Jonathan Piara Piapare, Lutiauga, Alope man. So, Adi Alope man go, a John Piabi, Gonzen Tabido, Rosa Sono Queno Mashivu, Dabime, Rosa Talai. So, Alope man, Rosa Talaiba, Rosa Tayene, 2 year a chindi, Ala, O Ye Salo, Dom Alope Mamiro, Ala Ahara Piabiro, 2 year Kanakuma, in Archinemu, the Zontia Chillare, so Eddie Achema, Rosa. So laiba, ari chema, asata to kuku, salaiba, the solution, Kafara Peziamro, Kazane Bebido, Baja 2 year a chine, ala so you are lare at Toja Shariat Gadi, a queen paid hare. So da di a time, Maho Bene, ala Alope man, so be Gonzi Tabi Rosa Goro, Asatega, looking machine. Alope man, solution level, Rosa Tayame, Rosa Tayene, alo lonely, Jama Chote Lare, Kanakuma, and Archinemu, the Kuku Pilare solution, or Arichema Rosago, Balo Queen Shile, Piaquen, Shile, Piabi, Asata to Kuku, Salai, Saquin Shibare, Ari Rosa Piabi, Asata to Kuku, Salai Mesoin, Kafara, Tupoma, Taima, Mahobabu, Kaza, Rosa Talome, Piale, Tayama, Pipa. Now, Miss with Oka made her. Sajida tilawat pare Quran ayat dego re. Sajida ayat, sajida pare Quran ayat dego. Phone ma down miro, pian na town a kamare. Kira dego to a phone down like it. Down me pian na town a kama, sajida ayat de palare. So, Ari chema na town a tuga, sajida loya malare. So, Tuga the sing and piana hone to Sajida ye Sajida Loziamalobu, Sajida Wajit, Mapibu. So, Baja les or the phonega, Sajida Pare Ayatko, ala to down a downima to phonema to save Viro, Arihago piana hone to the Sajida Chazia, Malobu, the Jaina town the Pizi, a chain the Amaka, not on the Pizi, ala tu Poma Sajida Wajit, Mapibu. Now, make on the Kuma. Amutami to made hare. 2 pine sign Maharishwe, 2 machine bare. Dabime 2 year Leo Jagale, Tidan Long ancient the Upshebiro, 2 leve Sahibi Nisap Shepare. Soro Jamaro Limian na Urega, the Uugare. Zakat ko pay online me solution, na Ulong Town Chi Tuamala, Dama Maho, Jama Pine sign Pisiga, Jamapoma, Zakat Town Shidla, Leoja Pine sign Pisiga, Leojaboma Town Shidla, Damamo, na Usalo Pine sign Mu Apoma, the Uga Zakat Pela Yone, na Usalo Poma, Zakat Town Chi Tuamala, so we made hare. So made haro, Zakat Suraga, Jonoro Titaya Maga, the Ujinzi Poma, Faras Pide a chap chepare, Zakat Sura, the Ujinzi Poma, Faras Pipare. So, Amutamiga, Swingway Pine Sign Tare solution, Amutamiga, 2 Poma, Faras Zakatga, a la Tobo to Wajib Pite, 2 Koran Toyame. 2 year Pine Sign Mugo, Amudaga Topilo Meavu. So, Amuda Pine Sign Mugo, Amutamiga Dangan Topilo Meavu, Amutmi Pine Sign, Amutmi Poma Zakat Town Shide, Amutaga, a la Nisa Pine Sign Tare swing, Amuta Poma, a la Zakat Town Shide, Editoja Tichazi Town Pipare. So, Limia Pide Toja, Zanimon and Pide Toja, na Uye Pine Sign Mugo, the Uga Topi like the solutions, Zakat Atamia Toamesoraga, that General a la Zakati Usuldema da Mashivabu, so the U Pine Sign Mu, ala, the U Toyama Pipare, the Ujinzi Poma, Zakat got down Pide Toja, the Ujinzi Be Zakati Town go Jabion Piloyama Pipare. Now, make on the Kuga Gair Muslim, Gair Kaum, Mussalman Mahode Turego, Zakat pay by Queen Shiba the Lare, Ubama Api Ala Acha, Ala O Demarotu, O Badana Mary Yitare, Mussalama Mahode Turego Wali, Zakat pay by Queen Shiba the last or Ala Mussalman Mahode to Zakat Suragat, Tida Mussalamandi, Atua Pare, Ala Gair Muslim, Gair Kaum de Toa. Gair Kaum de go Zakat pay coin name Mashibabu, a Kaye pay me to our solution, General Zakat, Atamia Mamahobu, Zakat Pianle, Pay Sanyama, Pipare. So, Aria San Chamber, Bangayare, Bantori go Jaro,
ဒါကဟာလာတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဘန်တိုးကမမိလေကိုယ်တိုင်လဲပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလာဒီအရာကိုမြည်သည့်ဟာလာဘာသာဝင်တူးကိုမဆိုပေးခွင့်ရှိတယ်ပေးကိုပေးရမယ်ဟာလာဟိုငွေအမောက်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားလို့ရတဲ့ငွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘန်တိုးငွေနဲ့ဇကာတ်ငွေနဲ့ကိုရှင်ပြီးတော့ပြောခွင့်မရှိပါဘူးဘန်တိုးငွေကဘန်တိုးငွေတည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်ဇကာတ်ငွေကဇကာတ်ငွေတည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဇကာတ်ငွေကိုမွတ်စလမန်ကိုပဲတည်တံ့ပေးလို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘန်တိုးငွေကြတော့ဟလာမွတ်စလမန်မဟုတ်ဘူးအခြားသူတွေကိုလည်းပဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမှာဇကာတ်ငွေကိုတဲ့ပလီဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခွင့်ရှိပါသလားဇကာတ်ငွေကိုပလီဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခွင့်ရှိပါသလားဆိုတော့ဇကာတ်ငွေကိုဇကာတ်အဖြစ်ပြုလုပ်ပေးဖို့ကပြုလုပ်ပေးတဲ့သူက0ဟလာခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့ဟလာအသက်လှုပ်ရှားမှုရှိရဆိုတော့အသက်ဝိညာဉ်ရှိရဆိုတော့ရှိမှသာလင်ဒီဇကာတ်ကိုဇကာတ်ဖြစ်သူကအတိပြုပေးလို့ရဆိုတော့အခုပလီကိုတွားပြီးပေးလိုက်တယ်ပလီမှာတွားပြီးပြုပြင်ဟလာဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပလီကဒီဟာဒီဇကာတ်ကိုသူကတမလစ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းလဲမှုဟလာသူမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်ဟလာပလီဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဇကာတ်ငွေကိုအလင်းသုံးခွင့်မရှိဘူးဟလာဟိုဒီဇကာတ်ငွေဆိုတာကသူစင်းရဲသားရဲ့ဟတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟလာသူစင်းရဲသားရဲ့လက်ထဲကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူစင်းရဲသားဟာသူဟာသူကြိုက်တာလုပ်ပါစေပလီပဲဆောက်ပါစေကြောင်းပဲဆောက်ပါစေကြိုက်တာသူလုပ်ပါစေသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလက်ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒါဇကာတ်ငွေကိုသူဟာသူကြိုက်တာလုပ်ဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့သူအနေနဲ့အစတည်းကပလီဆောက်ဖို့အတွက်ကြောင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ပြီးပေးခွင့်မရှိဘူးသူစင်းရဲသားရဲ့လက်ထဲမှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟလာကဖန်ဒဖန်ဘိုးမှာလည်းပဲဇကာတ်ငွေကိုတုံးခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။တည်သွားတဲ့သူဒီဟလာတမလစ်ဟလာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဟလာခံယူလို့မနိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇကာတ်ငွေကိုသူ့ရဲ့ကဖန်ဒဖန်ကိစ္စမှာကျွန်တော်ဒါရိုက်တုံးဆွဲခွင့်မရှိဘူး။အကယ်တုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟလာအလိုလျောက်ဟလာဒီပတ်စံကကဖန်ဒဖန်တွေကိုရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်ဟလာကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဟလာဒီကဖန်ဒဖန်ကိစ္စမှာဒါကိုသုံးပေးပါဆိုပြီးပြောပြီးပေးခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဇကာတ်ငွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစင်းရဲသားရဲ့လက်ထဲမှာပဲဒီငွေကိုထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမှာတဘလီဂျမာအတ်ထွက်ဖို့တဲ့တဘလီဂျမာအတ်ထွက်တဲ့သူတွေကိုဇကာတ်ငွေနဲ့ထောက်ပံ့ခွင့်ရှိသလားဇကာတ်ငွေနဲ့ထောက်ပံ့ခွင့်ရှိသလားဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်အကြီးတက်စရာမလိုဘူးလွယ်လေးပဲအခုတဘလစ်ဂျမာထွက်တဲ့သူကတကယ်ပဲအစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူသုံးဖို့ဇကာတ်ငွေကိုပေးလိုက်သူလက်ထဲကိုအပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့အပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇကာတ်ငွေကကျွန်တော်ဘက်ကနေအထားမြောက်သွားပြီဆိုတော့သူလက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဇကာတ်ငွေနဲ့သူဂျမာပဲတော်ဟလာတချစ်လာပဲတော်တနှစ်ချစ်လာပဲတော်ဒါပြဿနာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဇကာတ်ငွေကိုအဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ဇကာတ်ငွေအမောက်တစ်ခုစုပြီးတော့တီးတဲ့ဂျမတ်သွားတဲ့သူတွေကိုထိုင်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျမတ်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာဆာဟီဘီနီဆပ်လည်းရှိတယ်လို့ဆာဟီဘီနီဆပ်မဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇကာတ်ငွေကဆာဟီဘီနီဆပ်မဟုတ်တဲ့သူစီကိုရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆာဟီဘီနီဆပ်လက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇကာတ်ကအထမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟလာဒီဇကာတ်ငွေကိုတဘလီဂီဂျမာတ်မှာသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာတော်တော်ချင်းချင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မေခွန်းတစ်ခုမှာဇကာတ်ငွေကိုသူ့အနေနဲ့ဇကာတ်ရဲ့နီယတ်မပါဘဲနဲ့သူစင်းရဲသားရဲ့လက်ထဲမှာပေးလိုက်တယ်တဲ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇကာတ်နီယတ်မလုပ်လိုက်မိဘူးဆိုရင်ဒီဇကာတ်ကအထမြောက်မလားဆိုတော့ဇကာတ်ရဲ့နီယတ်ကအရင်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ဇကာတ်ရဲ့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထဲကနေဇကာတ်ထုတ်ရမယ့်ငွေအမောက်ကိုခွဲဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇကာတ်ရဲ့နီယတ်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူစင်းရဲသားရဲ့လက်ထဲပေးတဲ့အချိန်မှာဇကာတ်ရဲ့နီယတ်မပြုတ်လဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဇကာတ်ပိုင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့
ပိုင်ဆိုင်မှုထဲကနေဇကာတ်ငွေအမောက်ကိုခွဲထုတ်တဲ့အချိန်ဇကာတ်ရဲ့နီယတ်မပြုတ်မိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့အချိန်မှာဇကာတ်ရဲ့နီယတ်ပြုတ်လိုက်ရင်ဇကာတ်အထားမြောက်သွားမယ်အခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကနေဇကာတ်ငွေကိုခွဲထုတ်တဲ့အချိန်ဇကာတ်ရဲ့နီယတ်မပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကိုသူစင်းရဲသားရဲ့လက်ထဲမှာဇကာတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဇကာတ်ရဲ့နီယတ်သူဟာမပြုတ်လိုက်မိဘူးဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒါရှရီအတ်ကသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတင်ပြထားသလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့တချို့မေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပေးနေကြပုံကိုယ်တွေမေ့နိုင်တယ်ဟာပေးလိုက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲဇကာတ်ရဲ့နီယတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဇကာတ်ရဲ့နီယတ်မပြုတ်မိသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇကာတ်နီယတ်ပြန်လှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခါမြောက်နိုင်မလဲသူစင်းရဲသားရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဇကာတ်ငွေဇကာတ်ပစ္စည်းဒီဇကာတ်ငွေဒီမတုံးဆွဲပဲဟလာကြံရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့ဇကာတ်နီယတ်ပြုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလိုက်ခြင်းဒီဇကာတ်ဖြစ်သွားမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ငွေကိုသူတုံးဆွဲလိုက်ပြီးဟာလာသူ့စီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သွားပြီးဇကာတ်ရဲ့နီယတ်ကိုပြုလို့မရတော့ဘူးအထားမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဇကာတ်ပြန်လဲပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်ပြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလဲမစအလာရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအလောရှင်မြတ်နှစ်ဘဝနှစ်ဌာနစလုံးမှာအောင်မြင်မှုချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေဆုမွန်ကောင်းပြုလိုက်ပါတယ်ဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်